Per year. Per year. Girl, makagi magyapon ng kono. Wanna do it? Wait, i-redo na to. Yan na. Dili sila kaagyan eh, pero kita makagi, mana naman ta. How about this? Anana. Gila. Okay ra, okay ra, okay ra. Ah, okay, perfect. Dili, Mga dili queen ta mata. makaana, dili ta makaana. Pero, pag naatad dere, mo diretso. Ah, wait lang. Ang yun sa, ano. Lingi ka pa down ka mo lingi, pa down ka mo lingi. Oh, yeah. Oh. We're so skinny talaga. Yeah, I'm that skinny girl. Let's go, let's go. Per year. Let's go. Dali on na to. Hindi na po magdugay ani ba? Dahil. Dili na, plano na to. Hindi, nag-laptop na ko. Okay. Nakog na ko na ay, bro. Nay isa oh. Naisa ka balay. Oh yeah. Acid dessert. Kasi desert pero kuon. Okay, isa ka baligi, let's go. Mingaw. Nothing. Mingaw? Yeah. May water. Oh. Kuha ng chair day. Mingaw po kayo. Walay sulod ang balay. Tinuod. Gipatay maguro sa acid. Char! Gipatay sa Sabi acid. yung papaksian ta kung makuwanta sa sun. Let's go. Ay tae. Hello, saan mo to? Sa to? Ew, skeletons! Ay na lang. Ay, 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 ay. Dick. Get the fuck out. Get the fuck out. Digili, this na kage. Love it. Nah, we're that skinny. Even though they're skeletons, we're still skinny. Per year. Per year. Per year. Period. You're so right. Una isa ka balay. Let's go, let's go. Gunsmith? Yeah. I saw 6 p.m. Magdalita. I saw one zombie, but that's all. Girl, come here. Patay yun. Ipatay sa bayot. Shot, ay, revolver ammo. Okay, gimme that. Ni, kay sulod diri oy. Ta, let's go. Let's go. Kay mo gabi na gini. Ha? Murag mo gabi na gini. Ta. Yeah. Magdali na tani. Bye-bye. 8 p.m. naman good. Hayag palagi. Oh, what's that? Naikuha mo na. Nindot na dra. Die. Should we go? No. It's night. Murag dili pa manit-ngit. Pag diri sa acid, no? Yeah, acid desert ni siya. Sayang nga, oy, may pag-ikuha na to. I know, it's gabi na. It's too risky. Una, untay ko ano. Itong stone nga na yung ore. Let's just keep moving. Gabi. Nindot na doctor. Sana all. Lesson learned, dili kita mag-standby gabi. Tinuod. Trauma ta last time. Katong last ko na, last dula na to. Katong grabe, katong dula ba? Lagi, layo nung na kayo to. I think muti pinakalayo na to. Ang pinakalayo na ako kay Kuan. Ang pinakalayo na ako kay Kato, laging 77. 77. Pero katong pinakalayo nga natong duha, katong 44. Dili 44, 5 naman to. 50 na to.
Oh, 50 atong nako na to. Oh, stronghold. Yeah, it's ours. Huwag yapon tayo kwarta. We're broke Yeah. as fuck. Perfect! May mga kuha na mga tito na. Mga bounty. Kato yung mong gikuan. Aka to. Yeah, like tulo ka buok. Free. Ay, ready. Kaya nga, hindi na ako makuha. Hindi na ako makuha ang isa kalawas. Kuan, store dog Ala, sulay. kuan! Ala, girl, na kuan, girl! Unsa. Alam mo, dato pa kita. What? Look what I got. Cardi. Ala, wait. Ipagawas ba mo, girl? Unicorn ni? Dila na unicorn ay buwang. Oh. Cha-ching! And I want the kuan. Unsa? Andan sa nato unsay na sa kuan bit sa Store. general store. Okay, basin di ay mining dot. There's a sword. Pila ang sword. Tag 30, 70. Pero mas better if gunsmith ko. Ako yung una day ha. Wala na ikon sa unahan o katong cam. Magali na. Ay wala kulang di ko. Katong sword ta day, katong sword. Sige, barato na. Oh, nasa to. Nawalang sword. Ara de. I'ma take one horse. Di na ko makuha ang kuha na to, ang weapon, bullshit. Na, ikuha na ako, i-lead na lang na ako sila diri. Ali, girl. Diri, girl. Yan na to, i-lead na to sila diri. Murag, Oh, sige. i-agro na bitaw din. Padulong sa kuan, padulong diri kay mo shoot man din sila diri. Very good. Dagan sila. Diri, girl. Oh, awa. Happy. Patay mga bayo. Headshot. Dali ara. Unsay sulod na nilang kwan be? Fireworks ammo. I should keep this. Why, rifle? Silver bar. Look. Ay, mga revolver tayo. Wala yung ammo. Na. Nice. Say lightning rod. Ay, ibutang na sa tongkon para mo attract. Yung magpakurinti ta. Buwan na taron, buwan ng dato na taron doy. Oh, we're rich. Yeah, we're rich. Let's go, let's booga witches. Noche buena. Ako'y nakitaan sa unahan ra ba? Like kato bitong taas kay nga tower. I don't know why is it called. Na? Itong tower nga kahoy. Na? Yeah. Like unahan lang gid siya. Wait lang, kung sa na to bargain sa ta. Mag-on sa ta trading posts. Let's see. Ano sa may natin dali? Okay, silver bar is 25. Okay, dili na nakadari. Outlaws are sheriffs.
Day, gusto kasi mong shotgun, day. Ay, kato No. dito na sa sheriff lang. Sa sheriff, ang bebe. Dili siya mabaligya. Sa sheriff, lagi na siya. Gurabel. Kuha sa nako. Ikuha na ako para ihatag na ko nimo. Ah, diha de. Go. Yeah, 35 siya. Mas dako siya sa tanan. That's kuan. Nakitaan man ako sunahan. Gikuan nimo ang kaning kuan girl, ang kaning Lightning rod. lightning rod. Yeah. Oh, Giweld na. gibuild. Perfect. Magpakurinti na lang tako lang. Dili na makuryente nato na. Aw, gusto ko rifle ammo. Parito na ko tanan ammo. Cause I'm that rich, girl. Per year. Period. We're getting rich. We're getting progress very much. Oh my god, I see some progress and it's bright. Yeah, it is. Napakoy 105 for ang rifleman ako kay nakoy 96, which means magpalit ta og coal. Stock up tag coal. At least duha. Dili, Okay. at least upat. Ay, at least duha. Nakoy duha. Or palit na lang katag katulo. Palit na lang tag tulo eh. Go. I'm taking this horse with us. Go. Take it. Kanip to isa po do. So, dili na lonely. Sige. Oh, white and black. Love it. That's great, girl. Love it. I love it. That's great. Oh my god. What are you doing? Ay, gabi na noon. Standby sa ta? Or should we keep moving? Nah, I would like to kuan. I would like to Standby? magkan sa standby sa takadjot. Basta, Let's see like, what- unahan lang gid siya gamay na ay katong tower nga wood, taas. Yeah. We'll see it. Tabi ko. Oh shit, what was that? Zombie ra. Girl, ako yung shotgun girl. You want? Naig ammo. Yeah, Oh, That's my God. 125. There's a lot. I'm gonna come. Yeah. Then for me, baby. Ta-da-da-da. Ala. Oh, yung first yung gabi. Oh no, may lalags. Yung chat na may. Okay na? Let's go? Sa mukha What time ng is isa it? ka zombie. Kuan. 2 a.m. 2 a.m.? Ito, maglutaw ng isa ka zombie. I hate it. Gaba ka ba? Yuta ka. Look at this thing. May dami. Dili siya masulod. Di ba? This bitch. Ano pa ba? Siya pa. Wala na, count siya. Sige. Sunog sa alpa ba? Buang ka. He's defying gravity. Shit! I'm flying high. Girl, gilabay ni may mohong shuffle, girl. Yeah. Ano yung pulos? Wala na naipunos ka na. Ako imposible. Yawa. Mamatay ron ta ka. Char! Uy, napa ko isa ka bandage. Ay, dili siya masel sa ko ano eh. Gilabay po nakakuha. Let's go. Wait, I'm gonna take this quad corpses. Go. Nara ko dali kami. Go. Wait lang. Kuhaan sa na to. Naisa kalawas na to eh. Where? Di ba na lawas? Kabayot, mana. Ilarga gamay day. Sige. Padulong ko.
Dire lang napita. Da. Stop. Hmm. Go. Come. You say that? Katong nasa unahan. Drao. Where? Look. Ooh. What's that? Okay, let's take that on. Mo attempt ta? It's 7 a.m. pa. Sa eskwelahan? Tesla, think tagi. Oh my god. Be careful lang dyan ta. I got my guns ready. Let's go. Lifestyle. Ini kalit gabi, what the hell? Ultra. Ni orange kay. Yawa. Orange. So, minal? Gabi. Paspasan ng gabi, kadyot, tas ningin namin. Nangit, gitong kayo. Ahak. Dagan! Why? Boost Why? fight! Ay, gago. Sure ba? Feel ko. Ipagawas na to. I don't see anything. Me neither. Grab But shit and I let's heard- go. I heard some music though. Grab shit and let's go. I Grab can't- shit. I can't freaking see anything. Pagadala tag torch. Wala dyan kinakita po. Grab Saan shit maning- na lang, grab shit. Grab shit. Ano sa mga sidlak? Wala lang tayo, valuable, go. Lim? That's gold. Tala na. Where we're staying. Ooh, gold bar. Tala na. I'm running. Girl, ano rin? Lain kay girl, kay wala tayo nakita boss or what, pero na boss music, what the fuck? Exactly. Murag nataranta po ko. I got, at least 3 gold bar. Perfect! That's 150 girl. Wait lang, hold on. Don't start yet. Kaya ako ni pang, kuan. Ako ni pang, okay, puno na kaya akong socks. Girl, we're fucking pussies. We should have gone through with it, but... Oh, silver. Should we go back? 20... Tanaw, No. lim. Unsa man No. itong lim? What's that? It's like kamot sa wolf. Disgusting. Disgusting. Gay-willed ni mo? Yeah. Perfect. Let's go. Go. Wait lang. Delicious. Delicious. Throw that shit. Oras. 5 p.m. Oh my god, that's fast. Oh, we reached 2 gold and 1 silver. Tala. Bye, bitch. Thank you for the fucking kuwan valuables. Feel Bye, ginapo daghan bagay kay tog valuable sa sulod, di lang makitaan. Oh my god. Shut up. Just keep running, Dio. I'm not fucking pussy. Ba, eat dick. Me too. Imagine to, tulo sila ka book for some. The hell? There's like tons of chefs here. That's good. Di lang na tumakaya kita ganun sila. Like imagine, nabangan ka. 10 guys in one room. Gusto ka yan. Na 8 PM na, oy. Sayang oy, night town. Normal man oh. Pero gabi na. Yeah. It's too risky. We wait for you, motherfuckers. Unsay oras? 9 PM. Oh,
We should just keep moving. Yeah. The fuck? There's a fucking angel. I should have shut it down, but I couldn't. Syagit ba dayha kung hagbong ka dayha? Fuel check. Okay na. Wala pa kapot ka to nga. Yeah, dayo na. Safety na ta. 7, 6, 7. 6, 7. Anong 6, 7? Ano sa day kon mi sa 6, 7 de? Ewan ko. Pero ning when along rabog ko. 69, kabalo naman sa 69. Pero 6, 7, wala di ko kabalo na. But I would choose 6-9 over 6-7. Yeah. Oh, Per- perye. Isold ni oh. Kaning tulo ka valuable. Wait lang, nandun sa naon sa'yo nakuha na ko dali. Valuable. Kaya po, charging po sa ro. We're so rich. Rich in love. Oh? That's fucking kuan, Sierra Madre. Look. Where? Oh, Bayot naman, diri bayot. alay, sold ni mo siya. That's a ladder. Coal. Oh, balay sa unahan. Na? I'ma go. Na? Yeah. Ah. Okay. Na yung mga Adi ka. hot guards. Kanang Adi ka. kuan. Balay sa unahan. Pero walay sulod. Battle oh. Gamit na nimo bayot. Exactly katong pang unicorn blood o milk. Loaded. Hi girl. Amoy ma Tony. Its Unicorn na? Tony. Ha? Unicorn na. No. Don't kill Tony. Tony Lopez. Tala girl. Grab your fucking unicorn. Dili sa grab your kaning horse. Kay naay katong general store man ato to or kuan medicine. Hold Girl, on. dali, girl. Where are you? Sulod pa ko. You're taking too long. Ah, nawala na siya, girl. Nawala na siya. Tala na. Where is you? Naka ko dali sa luyo. Kuhag ka ng kuhan mo. Tara. Di ka na ng lupad na lawas, eh. Oh, Kita ka sa lupad na lawas, no? wala ulo man oh. Ulo rin nabili. Patay? Ikaw, Oh, may to sulod. Oh my god, Jesus. Patay. Fucking Ay, headshot sulod. na belly. Kuha na! Sado. Kuha na. Wait lang. Kuhaon to na ako kay mo team ko og kanang unsa na unicorn. Taas pat yun din nimo para sa blood. Oh. Ako namo ko kay kanang nako, team o unicorn panggod. Hina ko na asang unicorn because I wanna see it first. Sure. Actually, ito yung pamandod na ako. Saan man na pag-tame? Like, ikaw ng saddle? Oo. Labayog sadol. Oh. Murarag Minecraft lagi? Yawa. Naskilid ako ah. Nami ako ikubutang si Mabi. Ikaw ni sila, centipede anang. Ala na ina sa bayot oy. Wala na magibaligyan na lagi day. Ikaw baligya. Ako. I don't even use money. The fuck? Thank you. Oh, puno ng fuel. Ready na pangkuan.
saddle, ladder, dayon. Ah, wait lang. Ang ladder. Dayo, ikaw decorate sa ladder, dayo. Ang duwak Okay, ladder. okay. Naku, isa ka snake oil. Pwede na to pang palit. May banjo. May armor. Asang isa ka ladder? Oh, narate. 125 kaayo yawa. Girl, pilay mong kan girl, pilay mong amo sa imong kan girl. Unsa? Sa mong shotgun. Kuan. 118. So, that's a lot. 118. Okay, palitan na lang ka na kog isa. Grabels. Pilay na tong paliton. Call? Pwede sad. Just in case ba? Girl, ala girl, oh, para bukan girl, para bright imong future girl. Unsa ni? Wear that shit. It'll light up the way. Ay, flashlight? Yeah. Very well. It's stylish too. Taya lang. La, tayo nas bayot eh. Choosy. Choosing bayot. Basta lang lalang ko yung light source, nan sa dik ka. Prefer. The fuck? Ano ko diri? 5 PM diya, day. Sulod lang ko down, B. Grabels. Dagan ng fuel, tas napa yung mga uban fuel. Oh, nakoy 24 mo kakabo, ay 6 kabok coal. Layo gitag map tanan eh. Oh, whoa. Tamo na og, di tamo na og. Di tamo na og ha, di It's tamo too na og ha. risky. It's too risky. Definitely. Hot ligin yung mga wolf eh. Hot kay mga wolf no, kay grabe kay sila pagka discount kay silang kundo muscles. Yeah, they're so muscly and murag sila katong mga buff men bitaw if they were humans. 8 They PM na. are. Kapila na to nakalabay kuan ay taon pero risky gyud. Girl, tani girl. Wala na kuan oh. Yeah, so that too. Bastion. Pero like 8 PM na. It's too risky. It is. Ah, ni gabi na gid siya. Oh my god. I can't with this fucking bitch. 9 PM. Blood ni, natoy tong konday. Orange. Hala. Dili, kuan siya ka ng werewolf. Magdalita. Putik. Ito na naman. Werewolf na naman tayo, gago. Ito yung kasalanan nating noon. Yawa kay to jud ay katuningana ko nimo na girl, ayog na og girl, ningaog siya. Purot ka matay eh. 10 na. Nabidyoan to nimo no. Kato? Ele. Oh. Yes! Nag-video mo ako kadadula na to. Ay, mo video di ka? Yes! I didn't know. Like right now, nag-video gapon ko. Oh shit. Diba? Girl, that was a fucking hot man. We just kuan ka nang nakuha na to, naligis na to. Fucking shit. Girl, with an accent, that a girl. Do you know how to an accent? I would do British. I'm great with Australian. Okay. Come on, mate. Let's go. Let's get out with this bullshit. Wala, wolf! There's a wolf. Dali ara na to nakabot sa Picasso Hall eh. Yeah. We're that fast. Oh, fuck! Oh, kira. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mexico.
Napay line work, nakita ni mo. Ara, there's so many hot daddies with me. Oh my god, take it. Yes. Mag-keep tag isa. Word. Feel ko na dira. I'm like low-key lagi. Girl, I think sa kuha na girl, sa kanang muscle sa wolf. Muscles dito sa wolf dude, I think so. Tangi na. Palit kog duha ka call. Ah, sige. Palit ko, ay, wait lang, gay ko 35 plus 35 kay 70. Gay ko gis die. Here. Thank you so much. Tas ikaw na ko ni palit call. Eh, palit ko mo, palit ko ka ng snake oil. Para sa mana? Kuha na ko kang task. Ah, okay, okay. Kuhaan ka ng consume snake oil in 10 seconds. Yan ako'y tulo. Mutuyo ko mangita kog mga corpse. Sure. Ay, dili, sakay na ta. Sure? Sayang king kon, sayang kayo ang time. Oh, Babas lagi hindi mo. makapag town. Sige, sige, sige. Dagan na bagbalay sa unahan. Tala, tala. Hold on. Anong ko aning kabayot. Kabayot. Di ba? Gahalok sa duha. Sa mukha. Rebels. Let's go. I wanna town, please. Lagi ay, dagan na itag ko. Unay ko na. Tara, chapel. Kana lagi. Chaperone. Like chapel 1. Then napoy ko ng mga bandits. Oh, we're gonna be so rich. Yes. So freaking rich. Let's continue chaperone. Yeah. So many chapel 1. Buwang ka. Patay kay Lot. Naglakaw pa man ka. I'll say deserve. Spear of Linguist. That's a Ano nice man kuan. Wait lang, pila ni. Yawa. Oh my god, it's just keep going. 25. 250! Sige. It's Diri all na ta. Sige. Dito na ta kabayo. Ayaw, girl, awas na, girl. Okay. Palo. Ay, ikaw patay kay Kon, bounty na nimo. Imo ning tanang. Imo bening. Reload. Girl, patya, girl. Ako patyo. Itan ko. Nice Okay one. ra? Ahak lag kay ko. Okay ra. Gitala talaga, gamiton nila tong horse nila pa to sa kanang isa ka ano. Sige. Ay, namatay yung isa kakabayo, girl. Ay, ali girl, bala na girl. Okay, masunod ra ko. Nasold to ni mong kuan katong 250. Wala pa. Kuha lang Wala og pa isa mo kabayo. kwarta, manggod ganong wala man ako gipalit, kay wa mo tay kwarta oh. Paliton to nako ha. Kay I want that Oh, shit so bad. Gamay pa kita kwarta, girl. Oh my god. Kuan na lang tanan kuan. Outlaw, bounty. Dere sa garita. Aw, Bayot. okay kuha sa mga Ay, corpse. kung day oh. So good. Girl, mali girl, mo na ko kon girl, mo na ko dito sa Girl, Mm. ay mo na ko kon, mo na ko sa Hold on. Bastion. To the loo.
Char. I used to spin my hair right around, about to go down, about to go down. Oh, Brabels. Asa mata? Oh, kita na ko doon. Oh, Laina. Pero karami tawag murag I'll just act na nako sa microwave edit. Dung 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 wing bum bum biung O, bum bum e, a, e, biung. o, e, a, e. Wala lairas mayot ka na microwave edit ang giingon oh. Perfect kas ko ah. Oh my god. Magkon sa ta magdiri sa ta kay paliton to na ako oy. Nabiya to Sige, sa sige. kuha. I want to equip it. It's bad. Unsa dito di ay? I think it one shots enemies. Everything? Yeah. Mahal ka you 250, what the hell? Pero sige, go. Mini Tapos duha ka ka outlaws. pila yung outlaws? Pila ko? Duha. Take it. I think I have kuan. I think I have mga tulo. Isold na lang na. I don't need money, good as in. Pila yung kwarta? Jeez. Let's go. Ahak ng kabayo na stuck up sa chapel. Ulo, Ano wala blood di kay kuan, moon. wala ko eh. Yeah, I don't have Kamdagan. I don't have kuan. Na dito nimo. Blood moon, sis. Oh my god. Gahay ka Blood ko moon kaya. din blood moon. It is blood moon. Ana ako diri sa diri ta sa kuan. Nako diri sa Girl, the vampires are hot. Don't shout. Lagi iyot dito siya. Wala siya shout. Yan ang Patay. gusto ko. Patay. Gago. Yung vampire Headshot ko nga dito. gusto si Cecilion na lang. Ayaw. Kuan siya girl kanang naay tricks ana girl para diretso bitaw girl para nindot kag kuan girl. Basta. Wala. Kuan magpa kanang covered in blood. Kanang covered in blood girl. Ah, sige. Ano mo to Kay- yung corpse dire? Oh. Direta sa gawas. Mas dagan mo spawn if daga kanang kuan girl. Mas dagan mo spawn. Mas dagan mo spawn? Nako dire ka tindog sa blood. Yeah. 100 mo ha? Yap. Perfect. Lihok girl, lihok. Grabe king ko grabe king blood jud. 100 na gila ko. Oh my god, just keep spawning. Di ba mabaligyan ng mga vampires? Yeah, tag 50 ng isa. I think ma-afford yun na to imong katong 250. I really want it. Oh. Nana ko ikuan din, nako 80. Kuha na lang ko lang, at least 120. Yeah. No! Ni, budiyar eh. Napisa oh. Oh, that's a bandit! You didn't say you had one. Bandit di tawagan na. Oh, bandit man eh. Oh, okay. Ay shit, sorry. I'll just put this here sa trading post. Diri sa ta girl per pila ka days girl? Sige.
Pero palit to na ako. Ay, pila yung kuan. Pila pa kay sa kabandit diya. Wala na. Mauna to. Shit. Kulang ko og wala tayong line ko, Andre. Daga kita goal. Perfect. Tag isa ka adlaw kay gakuan taga purisyo. Katong namatay ta ba? Katong wala tay goal. Ay God. Pambihira. Kani lesson learned na gini siya. Dili pwede Yeah. matras ang trade. Dili oy. Ate kayo. Uya, sige tagbalik ani mag-weld. Amay kuan, amay ka ng Kabayot. kabayot. Hold on. Kabayot gila kung gamiton gili helos. Nabe ka ng challenge biya na kuan, milestone dito. Dili ka magamit sa kuan, di ka magamit og girl, Hmm? dili ka magamit og kuan, dili ka magamit og train. Kapoy. Actually, mbak lang paspas pa mong gurong train mong good. Mo gani. Kaysa, uya, iya gawing kabayo. Ya biya jud, then lisod kay kontrolon jud. Exactly. Oh, puno ng fuel oh. Love it. Perfect. That is the perfect trifecta. Time, Ala ka na. time is Naisa, 1 p.m. naiisa ka, zombie kera. Ay, ano ka eh. Gawin mo. Try looking around sa Nakakita ko, stronghold. nag-look around ako sa kon sa Panay isa. Kula na lang ko og 15 I think. Nay masel na to dira. $15? I have Yes. one. I have Unsa? $25. Oh God, give me please. Nako diri sa stronghold. Where is you? Ay naka stronghold day, sorry. Padulong ko. Take it. I think mapalit na gyud. Palit na dyan. Oh, Gila. To 50 girl, man to. I only need ka ng 15. Cinco? Ima lang 10. Para na pa kay kwarta, girl. Nangutang Pwede na magamit ani. Nangutang na biya ko nimo. I really don't have use for this. I got 20 Or to mag-wait na lang 50. ta. I got to 50. Let's go. Oh my god, let's go. Pagkita dyan ako. Curious pag ko unsa to. Then nagamit ba ako one single use day to do. Yawa na jud. Kato? Basig one time use ba? Na. Ayo lang po dun to. Aha. Dili mo gud kinasya ka nang na mo equip tag isa. Kulang kayo. Oh my god. 250. Darong kabayo o di makagawas. Bye. Hey! Oh, that looks so cool. Girl, ganun gisulod na nimo girl. Di siya kagawas. Like, na-stack up gi siya diri. Asa na ayun lagi. So dayon nato ni Sakwan. Gilaw, one time ra? Panayp time na to. Sige, sige. One time siya Wala or pa- dili? Ha? One time use or dili? Dili ano to ko agda matay akong horse. Fuck. One hit dali na. One hit. Wala, ga-acid siya yun. Mugali, one time use siya, sorry horse. What the hell? Hala, sorry Oh my horse. god. Hala, sorry kay horse. Hala, sorry lord. Magabaan ta ni Ili. Anong gaso man siya green? Aba kay, ay, nakigo sa akong kuha, naigoan ni. Oh, pwede dasdasan biya Ili. Ili. L. Pwede, Yeah. Gila, testinga dog zombie. la, Uy, thunder. kidnap lang. Yeah, yeah. Pakita, dirita, pakita ta.
I need like at least pangkapulo kung makidlatan. Ako pod. Dugayas lang there eh. Ala. Come here. Girl, murag dili mo Hey! na girl. Murag bali mong guro ni. Maka-attract man daw na. Bali mong guro ni girl. Sure ba? Di mo guro ana mo guro na ating. Ay ana de. Sorry. Ana siya ana ta. Mura siya Okay, game go. to. Persik dil dako kini. Oh, guning society. Hindi, lapas na sa baba. Mura kag kuha na lechon bitaw nga gitusok. Pero nagsigit-sigit bitaw. Oh! Wala ko naigo. Wala ko guro ay naigo mo guro ta. Oh shit. Dili ta Nawa. pagkatapos let's go together. Dali girl. Let's go Saka. together. O dira o. Or cut na ako. Ana. Let's go. Wala ko naigo. Ha? O naigo. Dili wala na damage. Can't take damage man tani. Ah, Ang giingon sure, man. Ang giingon man na at least maigan-tag kuan maigan-ta og kanang lightning pero wala giingon na madamagean ta. Di ba mo na challenge? Tanan to niyo. If naabay progress. Naigo ko for at least pangkaupat. Ako po actually. Mana na. Let's go. Let's test this badass kuan longest spear. Sige. Fuck. Hands off. Naitom lagi ning isa ka kabayo. Na ito? Giwild pa man nga patay naman eh. Hala asa to akong isa? I think nabili. That's dead. Ano lang ay dili lang ay magkabayo ta oy sayang kaayo. O gali. Una isa ka balay. Ganon ako. Girl, did you hear that? Girl, I didn't. I heard Kasi something. Girl, nagkuan ko girl, padulong ko sa kuan girl, padulong ko sa isa ka kabayo girl. Brag na ay something sa unahan gidiyo. Sino yung something sa unahan? Nagatingog-tingog oh. Na, mabi ako kadungog kay gi-off din ako kung kuan ako ang sounds kay gisamukan ko atong suspect. Kato bitong music bitaw na kuan. Lagi sabak yung music. Di ko kadungog si mo tingog. I-mute siya girl, i-mute. Yeah. Gihinay Para na. dili hadlock, para dili hadlock. Pero nadyo ko yung nadunggan, oh. Yo, gimana ba? Sige, para- Munyahan na sa unahan. Sige tala, let's go. Oh, there's a town! Perfect, 9 AM pa. Gita, testing Sige na tala lang yun ang ako fan. ni. Gige, Gi? ako na watch. Sige. Ay, kwan. Sige. Wah! Killing spree! Girl, tala girl. Gita. Oh. Okay, at least ako siyang damage. Ay, awat ya. Oh, Jesus, that's a lot. Wait lang. Let's go! Walay hadlock, buwang mo. Oh, narapon yung tingog ko. Ako girl! Oh, he's dead. Diri ko, kinadiring mayor. Thank you. Ang kwan kay 2, 3, 3, 2, 1. Wait lang, gano'n pa kay zombie. Ay, wala ko na outlook. 2, 3, 3, 2, 1. Wala ko na outlook kay dahilan sa Spear of Longview.
Ballista bolt. Matay diretso eh. Cavalry sword. Matay diretso. Two. 3. 3. 2. Unsa ning crucifix? Girl, gamit na girl. Kasi magamit ani. Ala, pwede na ako makapalit og kuan. And we're rich again. Unsa Girl. ning BI? Girl. Tawa girl. Girl. Hello, girl, dagan. Girl, oh my god. Train, diretso. Ano man? Werewolves, dagan kayo. Wala ko yung Spear of Longus, char. Kuang gold bar! Yeah, kuha na ko. Ay, perfect ka day. Let's go. Dagan jud kayo. Literal? Yeah. Wala nakaduol. Girl, dagan gid girl as in dagan kay werewolves. Dali. Dagan. Tayo! Drive! Bye, bitches! Bye, bitch! Oh my god. Oh my god, we can survive that shit! I freaking told you ako nung tingog. Adto na ko sa sound source, adto na kita na ko. 8 PM naman good, 8 PM na. No wonder, kanina rin ko nakatungog ka itong music. Listen, ano akong conviling heart rate na ko, girl, bakit nga anak kay natingal ko, dagan kay ano, nga anak ka ba na, dagan kayo ang kanang, dagan kayong werewolves, dagan to, dagan. Di ba? Tagdaan nyo. Dirita. Ay, delete, 9 PM girl, 9 PM na girl, 9 PM na. 9 PM na girl. Ayaw girl, ayaw na ako girl. Risky. It's too risky. Yeah. It's I'm 9 not gonna PM risk na. this. Then, kuan na daw noon, zombies ra noon siya, pero risky Japon eh. Yeah, lesson doon, dili kita mo standby gabi eh. Dili, never. Pero ano na ko, Spear of Longus. Ayaw lang ipakamatay di ko. Pwede mo exit ko. Char. Kung maka-rejoin ka, yes. Ha? Ay sa Pika Stronghold, kung mo exit ka. Ihatag lang na ko nimo ang kaning Spear, Longus Spear. Tanan na ko butang, ihatag na ko nimo. Mabalik makaka. Oh, mabalik ko. Kay kabalo ka nga mabalik ko. Kay palit ko class. Sige. Paliton to na Dapat akong lagi. paliton akong katong vampire. Okay. Sa Pika Stronghold, tamo stop. Ay, ayaw ka mag-exit. Sure. Ooh, what's that? Castle? Yeah, that's good for kuan ka na mag-farm ka tong dollars ba. What the fuck was that shit? We've reached our destination. Yay! Then, mabisita ta ato, girl. Sige. Dili pa ka mo exit? Mag-exit ako ron. Ali. Tawa, ipang-sale niyo. Ano yung pang-arrange? Tas, wait no. Girl, naaman po kay, milestone, manggod ning kuhan, milestone ni ang kaning katong snake oil ba? What the fuck is that shit? Wait lang. Back. Look. Girl. Hold on. Ang Spear of Longus ba? Longinus. Oh, okay. Holy relic na. Kung nakakuan ko, gain og kaning achievement. Magali. No. Yes!
Wait lang, mukan sa ko, exit ako, then mo balik ko nimo. Wala na ba ko yung lain diri day? Wala na, wala na. Wala na. Ay akong helmet. Mm. Sige. Sige mo, exit sa ako, then balik ko. Please lang Lord, Diyos ko. Ikuha na ko ang code daan sa GC. Sige. Diyos ko Lord, please. Please, ayog balik judio. Kay sayang kay progress. Ano din, na musuya dyan ni si Kuan girl, si Miyari. Don't worry, I got the video and everything. No, dili. I mean is this. Look, wait lang. Picture na lang din ako para na ako i-proof. Oh, fuck! Hala, sayang nga to. Come on. To, wait lang. Wait, taon to na ko. Nawala siya. Ara! Nanto din to. Sayang nga to eh. Come on. Lag. Bukan siya ka loading siya gamay. Ito. Mukha na ko. Wait lang. Kulboon kay ko ba kay Oregard. Please. Wait lang. Kaya mukuhan sa ko. Palit sa kog ka na mo. Palit sa kog. Sailor, and then I got myself a hunter zombie. Can eat dead bodies to replenish health, but no longer use bandages or snake oil. Less detected by enemies. Milkman. The more girl. Yeah. Asa mo dyan nindot? Unsay imong choice pili yon? Ay unsay choices nimo? Kuan, wait lang ha. Naay priest. Ang priest kay immune to lightning strikes. Not so much of a use. President spawns a powerful soldier on your death, but enemies can see you 2 times as far. Murag magamit siya. No, dayon. Tycoon. Gain, improve melee and weapon damage, and improve max health. That sounds good. Girl, ang kato siya kay ang kaning tycoon kay murag sa kung daghan imong kwarta, mas makusog ka. Pero kung wa kay kwarta, Yeah. Yeah. Useless siya. Vampire, increase movement speed and melee damage. Di ba mo na yung gusto paliton? But it takes damage in direct sunlight, so meaning mamatay ko in direct sunlight or what? Low. Next option. After ana sa vampire kay na survivalist, the lower your health, the more damage you do. Okay na. That one is good. Dahil na ay knight. Spawns with a sword, a shield, a helmet, and torso armor. Makuha man nato na sooner. Dayon, demolitionist. Demolitionist spawns with 4 landmines and a gunpowder barrel, immune to explosive damage. Maot man, wala kay ni siya kuan. Wala gamit. Then, naaning isa, milkman. The more you are covered in milk, the more powerful you will become. Sa manawi? Milk Jude. Milk jud siya. Then, naay isa diri na, zombie. Can eat dead bodies to replenish health, but can no longer use bandages or snake oil. Less detected by enemies. Nice na, to be honest. Zombie. Yeah. Then, naay hunter.
spawns with a crossbow and bear traps, but all wild wolves will become werewolves. Nge. Diyos, galisod na tagpatay ng world wolves. Mas pa ba noon? Then na ang mga nindot na din kay nada din sa kuan na din sa kaning 100 above. Or i-save na lang kanina kung i-100 ako para ang 100 magod kay na ay Frankenstein. Frankenstein, if killed, gets struck by lightning and revived, but only once per game. Magamit na. Oh, Kung sa kailayan. Ironclad, a heavily armored warrior with exceptional defense, movement speed reduced by 10% due to weight armor. Ironclad kay nanya tanan armor die, like right shoulder, chest plate, left shoulder, helmet, dayon, shovel. 10% naman po makuha ng movement. So I think dili ra kay na siya makuha ng effect. Hinay ko na. Then din nato diri sa ghost. Money kanang okay gamay. Kablo ka. Harder to be detected by enemies. Bullets have 90% of doing no damage but takes more melee damage. So meaning kung may zombie or zombie, vampire or werewolves, dakog damage sila kaysa ng mga bandits, di ba? Murag nice kay tungod sa less detected. Harder to detect by all enemies man. O di ba? I think that's nice. Girl, it's 100 bones. I got 75. Ang pwede na ako magpalit na ko ron kay ang vampire. So man, go where your heart desires. My heart desires for a milkman. So man, Milk Jude. Uy girl, dagan ba kay milk ko yung natagbuan girl. Then ilaboy na bitaw. Then mo covered in milk. Then ka. Then if ana daw kay mo dako kag damage. If dako kag kanang dako kanang kada kanang mo covered in milk 100%. 100% daw yung damage. Like mo one hit daw nimo sila. Pero mas bet na ko ang kanang vampire girl. Ikaw na ko kanang which is the best class in the ay ana na ako buang. I-search ni ba? Sige daw. I-search na ko sa Google or TikTok. Both na lang. I-compare ni mo. TikTok. Kansa ta? Girl, pag kansa dira ka kablo ka ang technique na ko ana girl kay. Diha bitaw kung kanang nadugay ko ana dira katong 70k. Yeah. Kay kuan na ako nag-standby na ko sa kanang station. Uy, dagan na biya kay kuan oh. Corpse. Unsay mga corpse na dira? Mga zombies pa. Go edra ng zombies kay pwede na kong pang-burn. Which is the best class in the drills? Perfect. Top 10. Top 10k werewolf. Top 9k vampire. Priest. Top 8 Say top 1. high roller. Top 7 Almo. Conductor. 6% good at pacifist challenges and if wants to finish the game quickly. Miner, very good early, late game, and cheap. Cowboy, very good at early game and the best class in doing pony. Top 3 kay Juan, top 3 kay werewolf. Top 2 kay survivalist, top 1 kay vampire. Oh, vampire. Ano? Ano to? Vampire ka? Wait lang. Werewolf ang third. Anong saan ako? Anong... Anong saan ako dahil? Eggslinger. The fuck is an eggslinger? I'm an eggslinger. The fuck?
Vampire die. Ingon sila nindot daw vampire than any class. So, vampire. So, vampire lagi daw. Go! Afford Wait, bitaw nimo? afford na ako man. Curious po ko ba? Go. Kuan. Conscience. Saan ang kita ron? November. November 27. 27, 2025. Kuan lagi day kana ang tycoon daw day. Ingon da sila ang tycoon daw kay na ang tycoon kay sa daghan imong kwarta, kung daghan imong kwarta, mas dako kag damage. Pero unsa mo na tong daghan tag kwarta nagamiton mo na to diretso. So vampire na lang ka ko day no. Mo gani. Vampire ko diretso go. Equip. Wala, I'm the most handsomest Kylie Jenner first professional ever. What the fuck? Sige, unsay kuan girl, unsay what is the joining game? Nasa GC ang card. Go. Let's check this if it is real Please, or please. fucking I hope so. E. Dako na Q. W. L. S. Pwede! Kasulod ka? Yeah! Oh my god. Yes! Yes, I'm back! But, I think wala na ako ang kuan, akong class. Natay daw akong buhok. Nako dre, girl. I'm here! Nanay mo libro sa ulo. Naong lib, wala guro akong class pa ron. Gi, next game, next ko na, next game pa. Yeah, wala pa yung class makitan. Ay, okay pa eh. Ay, morning snake oil. What the fuck? The fuck's that shit? The hell? Girl, dali mo gisel ni girl. Wala pa ka. Para ikaw mo baligya. Okay. Pag madadimi dyan kung sunlight girl kay, you know na. Vampira. May ilan na nimo kung Dili madami ka, dyan kung dili ka masunog aning kuan? Cross? Kung vampire ka? Dili, I think if... Oh, sugar ko. $250. Okay. What do we buy? What do we buy? Kuan. Night torch, na banjo. I'd take ammo na lang. Oh, I think maka-afford ko ammo. Very sad. Wala lang tawit lang. Pila mo kwarta? 95, pwede ka maka-amp man. 60 ang kanang upat ka buok. Unsa ning barbed wire? Damage ako an. That's corpse. Banjo. What is this? Tag 20 ang banjo dai. Yak, bahala. Put that shit down. Or what if kani?
Mahala, uy. What the hell? Mga wala kayo yung palitan na. Mga Pass na lang lumang sa... Pickaxe ta. Sige, sige, sige. Pickaxe. So, walang pickaxe. Where the fuck is the pickaxe? Wow. Girl, na bahala. What the hell? What the fuck? Ang cool, pabad mo. Nagdula pa man eh. Na oy. Ikaw na ko na uli. Join na lang po. Join na lang na mo. Ano ba sa di mo? Dead Dead Rails. Rails. Ay, okay. Wala na gano'n, na kay Corpse. Uy, what the hell? Sunog na to ni girl. Puno, nabusog na kayo ang fuel. Murag na, kuha na siya, na overfeed. Ma-empreg na to girl talaga girl. Empreg girl. Papalit na lang ako revolver. Oh my god. I'm gonna die. Mag-gunsmith na lang ko player. Magpalit kog shotgun para priyas nimo ba para kung udool pakay. Exactly. Palitan ka na kog no, rifle para kitang duha lang shot or kana nimo ah. Kaon sa mo? Revolver. Dead Rails po. Dead Rails pa. Ikaw man ako napag-join, nga wag man ko nakadula. Girl, pwede mo ka makadula. Layo na kay mo, oy. Buang Pwede pwede na. man good. Ay, stiga. Try lang ba? Unsa? Try Try. lang. I mean, nakadula ko ng 4. Pero, asa mo stop kaya nakasugod na mo? Dili You mo could- ipasabot basing makasulod pa ka. Kay wala pa man yun, napami sa stronghold. Papamit yun. You crazy. Na naman mo sa road, balik. Na naman mo sa pikas nga lobby. No. No, Wala what I naman mean ay kay join button. na-join button. Pisko to na nawa bitaw. Bantay bitaw. Dayon, ang code na sa GC. Yeah, the code is on the Nakapoy. Kapay ganto. Lo. Let me just spell it out for you. AQ WLS I-type kay nag-ilis ko. Nagilis ka. Ano yan? Gamitay mong TL or something. Wala, ga-strip na ko diri. Makita na sa akong kamera. Bayot, Uy. gaokan ka na bayot. Char! Ikon, i-type dayon. Hulat ba kay gailis ko? Kamoy type. AQ WLS Pisko. AQ Dahian kay. Kaya kagtungol no. Dahian gitlog na oy. Ay! Okay, Hinakulay. last time na ko niingon. AQ WLS. Tara, memorize na. Brett, bitaw ka? Di ba Elino? Brett, bitaw siya. Prefer. Uy, kung join ka diri, nindot yung kayo kay dato na kayo me. I'll give you a shotgun for free. With Exactly. 150 gigavolts. Wait lang, malimpyo sa kog makeup. So much to do. Hurry up, woman. Ay, po man. Don't woman me. Oh, gubot kayo ko ang gubot kayo akong place. At sana mag AFK na ko ha. Ay, imong kuan day diyo kani oh. You forgot about this. The Girl, longest queue. girl mo Korean. Sige, sige, i-drop ang food. I-drop ang food. Ah, dili Nalaman na sa ko GC. eh. Nasa GC. Nasa GC. Wala lang. AQ WLS. Saan sa? Ha? Kyo. Ang kyo kay Kuan. Dictator. Ang kyo kay Dako. Tas
Moray dako. Dali. Sige, EQ, W, L, S. Ang Q kay moray dako. Moray dako na letter ba? Mara na. Opo. Yeah. Wala na si Elfiche! Nasulod siya. But she Oh ain't my here. god! Where's this woman? Hala girl, ba't na siya dito girl ba? Boss, inas pinakauna. Ay! I would feel so bad. Or maybe nasa diri somewhere. Dadata rabi ako ay. Ano lang, quit Elfiche, quit! Quit! Why? Quit! Kay wala ka dire! Wait lang. Diri where? You aren't Asa man here! You ain't here! Where? Asa man ka? I don't know. Hala. Girl, quit! Quit! Hala na ako sa dalan. What is this? Unsay meter? Where are you for real? Lagi. Kuan, na ako sa pinakasugod jud. I think. I don't know. Exit girl, exit. Yeah, we're going to kick you out. Yun na lang. Edi wow. Na, kapoy na kaibalik ha. Kapoy na kaibalik eh. Tuwa na may 30,000 meters away. Ayan. Oh, lula, yun na sa bahay. Yes, in my hair, right round, but to go Dili down. ko ginahan mo restart oy kay nindot na kay make progress oh. Dahil na, next year, Ako may progress. Ano na siya galaver? Oh, galar. Gugugag. Ew. Bye, Peachy. Bye ho. Entering normal desert. Boy, pick me up. I'm scared. Bye, we're leaving your ass. Girl, wala naman po ka sa game. You ain't in the game, you know mo, bitch. We don't want your ass. We're kicking you Who out. you fooling? Who you fooling? You. Gabi pa man. Oh my god. Girl, I can't see. ngano galing gabi gali karon kung night town, ereds ta. Gurabels. Huh? I like the plan. Di ba nakuha mo ang achievement ta Spear of Longinus dai? Yeah. Lonesome mo Wala na. daw, wala. Dili ta dira dai kay marag mamatay ta diya dai. Ay, gabi pa po no. It's too risky. Yeah, it's 2 We're not a.m. gonna stop. We're not. Oh shit. These things are shooting. The Spear of Longinus compels you. Huh? Ito natin? Entering lifestyle. The fuck? I saw that. Like, spawners na natubangan. Allah na! Finally! A worthy challenge! Unsay oras? It's Alas 5 12. a.m. We're not talking about you, woman. Alas Ano ka, 12 na. Oh my god, Let's this go. is too risky. This is low-key risky. Ayun, Buntag na. Yes! Natin. Kasi umula. That's beautiful.
Jose Diaz de Almoranas. Dako ni nga taon oh. Nice. there's a code. Oh my god! Wait lang, bandage ako. Okay, okay. Wala na, patay na tanan. Napa oh. Bandage ako, bandage ako. Yeah, wala na yung zombie. Wait lang, wala ko natutungkan. Nani mong note? Wala. Nana kong note. Lo. Tama niya. Nana kong note. Dili ato tagmangday ayo, diratday. Dili to sa back. Oh, para makuha ni mong ba, makakuha kag kwarta. Sige. Patay. Bugua sa zombie eh. 254, 25. Eli, di ba ka bugo? 2, 5, 4, 2, 3 na ba yun? Di na 5. Oh, so? 2, 5, 4, 2, 3. Hey, 25. 2, 5, 4, 2, 3. 2, 5, 4, 2, 3. Go. Ay, mo na kwarta na dira. Kuha ang kwarta. Girl, kuha ka na, girl. Kana may anak, girl. Kaning treasury pon. Oh, char. Mo na kwarta ang gimon. Ang saan ni? Kuha, i. Ooh, this is a lot. Yeah. I got 24 now. Yeah, you can get a class or anything you want. Purye. Matutas chapel. Wait lang. Tagda sa pugkong ano mo matay tag dali dapita. Chapel round. Chapel Rowan. Oh, what's that sound? Wala kanina dyan po na eh. Sila bitch. Uy! Sabi yung matay, lapit ka sa bobo. Girl, girl, ang code, girl. Asa man? Nadre. Ang code kay 51244. 51244. Ito ang bang kuha ni? Char. Okay. Ako be. Ay, ikaw. 51244. Ay, ako na. Girl! Kuha ni sana. Five one two four four. 5. 1 2 2. Hala! Tuto! Ay! Okay naman. Walay katukuan. Oh, dara. Treasury bond. Kuha na. Have it. Napa isa!
Na pa? Oh, na pa isa. Oh my god, love it. 42. I have 42. Girl, ay, kuan girl kay mga gold girl kani girl oh. Kuani, Ano, kuani statue? sim. Angel. Ay, tae. Patay. Kuang satcho. Sige, sige, sige. That's very fun. That's very valuable. Ito na, gold. Ah, dala. Balik natin sa kuan. I don't feel safe. Yeah, it's fucking dark. Ay, wala. Kid that today, kira. Wala to nga to sa kuan chapel. Matutog chapel? Gigi, one time lang, one time. Bas hindi I'm natin here, mas bitaw. I'm here, Natin bitaw mas ko. Block kuan. ko. Ay, peace. Nabitaw ko. Haka, girl. Girl. Nara ko diri sa... Dara. Ay, butang. Kakagigukod ko gitong nga nawong nga zombie. Ah, mo kuan na ba to? Musunog na ba to nimo? Basta ana ko ang Venus. So mani, puro cross man eh. Kuang cross. Holy water. Wow na tong cross, kuang cross. Ako ko sa isa. Ala. Di isa. Ano, kita ang tatunay ko. Wala eh. Ang isa ka cross. Wala. If we have the cross with us, we can survive anything. Per ye. The Lord and Savior Jesus Christ. Ala na, let go na ko. Sorry God. Sorry Lord. We have the power of God and enemy in our side. Tinuod. Amin na to, ibutang girl. Sa kwan. Wala, sa train. Na naman tayo cross dito daan. Dali na ko butang. Tama Oh, girl. I have a banjo. Aka. Buntag na oh. Oh my god. I mean, mana ang putag clearing dra. Fur. Amang ka. Asa ka? Ay, Ako balik sa train. ka sa train? Oh, Oo. gatagtag yung pa sa town. Balik ta dra. Magani. Like, I feel like dagan magitag na miss out. Tala. Ay mo kon sa ta ka na drop off sa tong mga gamit pod. Sige. Ay, isog na lang ang train. Buang di gali maito. Dali sa Wala ng train. buang to. Dagan Dagan yung kita sigyo na may kagamiton. Da. Wow. Like we have paintings, we have the crucifix and stuff. We're rich. We're very rich. Love that. I-arrange na ako ni B. Diri ang mga bottles. There's a lot of gold bars. What the fuck? I love it. We're so Girl, rich. pwede ba mo makuha ang mga bottles, girl? Like, ibutang ni mo sa imong inventory. Sure eh? Yeah. Dili man good. Char, Na pwede. na-wilt naman ni mo. Dala, balik ta. Ikaw, pa nung nag-arrange sa kuha. Nagibutang na ko sa mga kuan. Anduto ni Nakuha statue ka holy water, then everything else. Talaga. I really love this statue. Look at Like, that. pwede yung butang sa kuan ba? Pwede yung butang sa train, pero dili pwede kay isel na to. Lagi. Nice on siya yung decoration. Pag dili girl kay 11 AM na. Sige. Dili ta pwede magtinanga. Let's go. I'm taking these corpses. Ooh. Plus ball. Oh. Valuable painting fuel.
Oh, 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 oh. Yes, naikuan o lightning rod. Nanam tay lightning rodaan. Girl, ibutang na to dito girl karon dagan ta girl. Hmm. Last bo. Tanan botilya bakwa ah. Patay. Dahil. Isa ka. Asa ka? Nara sa town. Nagapit ko sa mga kadabalay-balay. May Photo machine rocket gun. launcher. Ito yung machine gun. Poison. Bobo. Oo, kahit sa dito tayo. Ala. 3 liters. Kerosene. Tapos bottle. Tagagi ko bottles na dyan ay. I-keep lang na sa kuan inventory Wala nimo. na ito sa ka-treasury bond. Where? Nara ba gibutang na ko sa kuan, gibutang na ko sa ungsak ihatag na ko nimo later. Sige, Madto na ko sige. kuan, madto na ko sa Balik na tag train. balik na to, mabalik na gali kong train. I think nahurot na nato ni Grade dire. Yeah, this is a very successful raid. Per year. I wanna buy more ammo sa shotgun. Kailan din mong kuan sa shotgun nimo? Wala na ka? Kuan na lang 63. Bayuta. Girl, makapalit din kag class, girl. Oh my god, next game na to mo matay tani. Or ugma. Per year. Ugma. Kaya I think last game na nimo no. Yep. Tanawang record ko na 1 hour and 30 minutes. I don't know that. Oh my god, there's another one. So, Okay. tago na kay cross ang train. Siya rin makakuha ng zombie ani. And there's a tons of gold. We're so freaking Marami ah. rich. Girl, bond girl. Hala. Nice. Alay, I dala na, have kamera na siya. 43. Sige. Hala, isa ka gold mo dagan. Werewolf pa dyan siya, girl. Hala, isa ka gold ni dagan. Malala na Anyway. isa na dito. Day, wala na. Nasangit ra sa newspaper. It's okay. I'll go. Dagan kay werewolf. Then, abot na taog. The bastion! 50. We're safe! Yes! I love it. Mag-sell na ta! Yes! There's so many much more stuff I wanted to sell. Ooh, werewolf. Yeah, tulon na de kabuka tong kuan. I'm gonna buy more ammos. Girl, let's sell some of this stuff. It's very gubot na jud. Exactly. Dagan kita gold and everything. Ay, pisto lang gawa.
Get 300. You got so money, like what? Di na po yung mga lawas sa kuwan, lawas sa Wolf. we're fucking rich. Girl, pansel ang mga kuwan, girl. Yeah. Watch out, girl, kay ang wolf. Bayop ka? We got so... Dagan kitang cold eye. Dagan, Jude. I love it. Mm-hmm. Ibaligyan ni statue. Ibaligya! Ikaw baligya na. Sige. Girl, Thank you so much. girl. Pang-protect na to, girl. Cursing. Yellow lagi ang ulan. So, ihi. Ihi. Char. The hell? Hmm. Hmm. Amin na ko'y butang. Kani mga Dani? silver ato na ibaligya. Ibaligyan na din. Para wala na tayo kon ba? Wala tayo lain kon dito. Damn, we rich. Dagan mo kung kuhan. Ano kung glass bottle? Saan mo itong glass bottle eh? 4. Really? Drop. Nine. Biscuits. Drop. Milk. Dayon. Empty. 8. Kerosene. 7. Empty. Girl, I'm catching pee. Hmm? I'm catching pee. Ala, kalain. Imno na to na. Girl, kuhan ni siya, girl, flammable. Kerosene? Kerosene flammable ba? Yeah. Hindi na pagali acid ang tapo. Ito lang.
6, 5. Okay. Ano sa itong isa ka kuha mo girl? Isa ka task ni mo di ba katutong drinking kuan something? Girl. Ellie? Oh, I think she's gone. She's gone. I'm back. Where? Unsang gingon? Ha, nalimot po ko. Uy, lang ka mga lightning rod. Ibalhin ako ni V. There is taas Ikaw din. sa... Kisa mo kayo. Ay, laing. Sunod kay. Palitan ko sunod. What do we want? What do we want? Anong dara? Dili man. There's a kuan. Puno tong kuanday? Ato ang fuel? Puno kayo. Yep. Puno ka. Where do we have this for? This junk of fuel. Okay. Beach. Just split. Palitan ka na og just split dai. Nana ko yung chest plate. Ay bayuta ka wag gayud na ano na ko. Nana po kayo chest plate, no? Na ano po? Okay ray, 50 mo pud ni. Oh, Gunsmith pwede na lang. man di masuldog balik. Gunsmith na lang ko. Palit na lang ko pan kaning yeah. May sige nung dumikon. Rifle sige nung dumikon. Kita lah. Ready na, ready na. Pwede na? Wait lang, arrange na ako ng isang cross. Ano mo din ni oh? Painting. Gusto pa tayo ikaw na to isel. Isel na eh? Or ano lang para natin yung ani. Decoration. Yeah. Yeah, pwede po. Ano I lang don't nga. mind. Let's go. Uy, wala na pag-ihi. Wala na pag-ihi. Turusin na po. Opo dyan ka kuan og ka-encounter kuan ay. Unicorn. Unicorn. Exactly. This sucks. But I'm gonna play a song. Unsa man ang kantahan? Ang siko na na. Tinggang guli-guli-guli yung asa. Girl, dito kay nang kamot nato girl ba? Ha? Ang kamot sa werewolf ba dugay na kay na nato. So pinakasugod pa na. Yeah, so good pa jud na siya. Ay, ang pinakasugod jud nato kanang newspaper. Mao jud ang pinakasugod. Pero grabe na pud nang kamot. Aside ana. Nag-until na. Unsay pulos anang kamuta na. Decoration. Biceps man ka. Kalain. Kanang gusto ka mag biceps day ba din lingkod ra ka diya sa kuan, lingkod ra ka sa chair para mo bicep kon ka. Uy.
Monster ka ng arm lock gani. Like, Oo. Kanang, sina, ta- arm lock mo ko na day. kalimut ko sa tawag. Hindi mo na kasi tawag pero mawajud na day. Feel na ko. Parang ganong gikip na to kay, murag essentially kay, kailangan jud ta ana day kay para dili ta mo lonely. Ala na ka no? Ay, balay. Let's do this. There we go. Wait lang. Wait, Night Wolf. Night Wolf. There's a werewolf. Where? Dito sa balay. Dere? Draw. Araw. Palit, pati na to. Ay, kanang i-shot. Girl, marag mudagan ko ha. Just in case. Oh. Kita ko mudagan. Dagan na. Patay ka sa longest build! Ay, buwang! Do pa. Patay di eh. Patay na ko sa sakuan. Ay, sakuang. Dali ra. Kanya, whole body dyan ni girl. Lara girl, whole body. Dili kay kamot. Ala, gusto ko yun. Ali. Kanta ka ng, kanta ni. Ta. Oh, another town. Love it. Yeah. Patay, headshot. Another Mas one. basher. Yeah. Motherfucker. Spear shot. You don't fucking scare me, bitch. Oh, darang ko no, katong gusto ganin. Atay, reload. Patay. Tinangan ako. Dahil mamusin nga katong zombie. Ah, Wala ako na patay. Birdie. Okay, kuan sa kuan. Ang code? Hold Yeah. on. Asa man to? Oh, Ano raw? the code is 44122. Feels ako eh, bandit. Ato ka sa bang, sa chapel command to. Girl, I'm fucking scared. Napay zombie diha? Oh, there's tons of them. Four four one two, Ay, isa sa to. reload. Kani? 44122. Dili ba siglahi to ba? Sa lahi to. Kani kuan man eh. Dili man Oh. siya. Doon sa bukbang. 545 siya. Yeah. Tistinga lang daw. Ano to? 54. Wait lang. Asa ba to? Five. 54566. 54566. Ah, okay ni Direk. Mo ni Direk. Okay. Sa Picas is, sa to? 4412. 44122. 44122. Natong bond drill tayo, pat kabuk dai. Dai, Yeah. nayo pat kabuk bond. Wait lang, ako diri sa Picas bang. Pag dali kay gagabi, dayo. Wala kanang werewolf. Sure, uy. Ay, Yeah. uy, gago. Huli. Padulong ako, dali na ako. Let's stay No. side by side. Yeah. Ato tagkuan, ato ta sa murag kuan na ni, murag kuan na ta, doon na ta train na. I'm freaking scared. The girl, Tara, murag na ko'y nadunggan. I heard that again. Layo! Layo! Saka! I can see.
Saka. Abak. Abak, girl. I'm trying. I'm gonna fucking die. Wala Ay, dili sa pa. Taas sa train. Kanang bato dili sa kanang murag makina niya. Shit, ako sa likod. Sige, bala na. Mapatay na ko sila sa langgi na spawn. Buang mo. Tuin na Putang. I freaking died. Wala, di mo patay ko. Di ko mapatay nila. Please keep yourself safe. Oh my god. Banding. Go. Holy. 7. I freaking died and I'm stuck. Awag girl, taong glitch girl. I can't see. Tara ko sa train. And I'm dead. Then patay na ko sila. Fuck! Napaisa. Protect yourself, girl. Please don't die, please. Duha ka buhok! Oh shit. We died. We died. Good game, oy. Oh. Fuck. Pero dagan kitag na-achieve, Jude. Frick. Yeah, not gonna lie. That was good. Wala na to na ko. Wala ko kakusa kong bones. Frick. And that's 56,000. Ganli, 56,000. Yo. That's a Oh, fucking shit. record for us. That's 56,000. Wala na po Got it, akong our record. Nawala na po ako ang kaning